Oke good people, di video kali ini admin akan memberikan rekomendasi laptop Asus 8GB di bulan November tahun 2021. Asus VivoBook 15 M513UA memiliki spesifikasi layar 15,6 inci 1920x1080 pixel, prosesor AMD Ryzen 7 5700U, grafis AMD Radeon RX Vega 8, RAM 8GB DDR4, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10 Home, kamera 720 pixel, baterai 3 sel 42Wh, rentan harga 10.899.000 hingga 12.949.000. Di posisi kedua ada Asus VivoBook 14 A413. Asus VivoBook 14 A413 memiliki spesifikasi layar 14 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel, prosesor Intel Core i7 1165G7, grafis Intel Iris Xe grafis, RAM 8GB DDR3, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10, kamera 720 pixel, baterai 3 sel 42Wh. Asus VivoBook 14 A413 memiliki harga mulai dari 13.499.000. Di posisi ketiga ada Asus VivoBook M415DA. Asus VivoBook M415DA memiliki spesifikasi layar 14 inci 1920x1080 pixel, prosesor AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon grafis, RAM 8GB DDR3, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10 Home, kamera VGA, baterai 2 sel 37Wh, harga mulai dari 5.999.000 hingga 7.999.000. Berikutnya ada Asus Expertbook B1400 CE AE EK3454T. Asus Expertbook sendiri memiliki spesifikasi layar 14 inci 1920x1080 pixel, prosesor Intel Core i3 1115G4, grafis Intel UHD grafis, RAM 8GB DDR4, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10 Home, kamera 720 pixel, baterai 3 sel 42Wh. Laptop Asus Expertbook sendiri dibanderol dengan harga 8.199.000 hingga 8.600.000 rupiah. Di posisi kelima ada Asus VivoBook Flip 14 TM420. Asus VivoBook Flip 14 TM420 memiliki spesifikasi layar 14 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel, prosesor AMD Ryzen 7 4700U, grafis AMD Radeon grafis, RAM 8GB DDR3, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10 Home, kamera 720 pixel, baterai 3 sel 42Wh, harga mulai dari 9.499.000 hingga 11.200.000 rupiah. Di posisi ke-6 ada Asus TUF Gaming F15. Asus TUF Gaming F15 memiliki spesifikasi layar 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel, prosesor Intel Core i7 10870H, grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, RAM 8GB DDR4, storage SSD 512GB, sistem operasi Windows 10 Home, kamera 720 pixel, baterai 3 sel 48Wh. Harga Asus TUF Gaming sendiri dibanderol mulai dari 12.299.000 hingga 20.449.000. Oke guys, mungkin itu dulu rekomendasi laptop kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.